Dvajca migranti počina, a policijski službenik je povreden otkako sinoć po 22 časot na regionalni otpad Strumice Radoviš krijumčarsko kombe udri vo policijsko vozilo. Патничко возило Ауди 7 со скопски регистарски ознаки, управувано од непознато лице, во кое се превезувале 12 мигранти од Сирија, удрило во запрено товарно возило сопственост на МВР. Извршен бил увид на местото на незгодата од јавен обвинител и увидна екипа од СВР Струмица. Na lice mjesto počinal jedan od migrantita, a jedan samo nekoliko minuti otkako na lekuvanje bil donesen vo Štipskata bolnica. Лицата се донесени со тешки телесни повреди. Еден од нив е починат, двајца се во шок соба. Во шок соба едниот е опериран на неврохирургија, а останатите 5 се под обсервација уште и моментално во стабилна состојба на оделението за хирургија. Osven migrantite, sinoć je nastrada i policijski službenik i kogo se konstatirani telesni povredi i to je nadvor od životna opasnost. Pored incidentot saobraćaj odbeše vo prekin 1 čas, a podocna je prenasočen po sporeden pad. Ova nesreća ga otkri treti od golem slučajne krijumčarenja migranti vo rok od samo 1 nedela vo regionot. Prethodno 25 migranti se otkrijeni kaj Štipski Krividol, nekoliko dena podocna 46 na pat od Sveti Nikole Kumanovo i sinoća kaj Radoviš, koga vo spomenato to kombe policija te utvrdi prisustvo na 12 migranti site od Sirija.